بسم الله الرحمن الرحيم. مع تصحيح امتحان جهوي وفق الإطار المرجعي 2021. Exercice 1. Résoudre les équations suivantes. ونبداو la première équation. المعادلة كتقول 3x ناقص 7 كتساوي 5. ألوغ أول حاجة نبداو بها نكتبو لدينا ولا أون على حسب نوع البكالوريا، واش دولية ولا عادية. Alors, on a 3x moins 7 égale 5, c'est-à-dire, alors ردوا البال هذيك moins 7 هاد moins 7 هادي اللي هنايا ما خاصهاش تبقى لنا في هاد البلاصة، لهذا غادي نزيد 7 في هاد لابارتي وغنزيد كذلك 7 في لابارتي الأخرى، لحقاش عندنا واحد ليغاليتي ما بين 3x moins 7 و 5، يعني كيما زدنا 7 للطرف الأولاني اللي على اليسار كذلك غنزيدو 7 للطرف الثاني. ملي غنضيفو ديك 7 الوغ الطرف الأولاني غتبقى فيه غير 3x والطرف الثاني غتولي فيه 5 زائد 7، وهذا كيعني أن 3x غتساوي 12 لأن 5 زائد 7 كتساوي 12. دابا باش نتخلصوا من 3 وتبقى لنا غا x لحقاش المطلوب منا هو لا فالور ديال x، غادي نقسموا 3x على 3 ونفس الشيء غنديروه ل 12، يعني 12 غنقسموها على 3. ملي غادي نقسموا 3x على 3 غتبقى لنا x بلاص 3x و 12 حتى هي غنقسموها على 3، وهذا كيعني أن النتيجة ديال x هي 4. alors x égale 4، وهذا كيعني أن 4 est la solution réelle unique de cette équation. وهنا كنكونوا سالينا المعادلة الأولى la première équation. ندوزو عند la deuxième équation qui dit moins 7x moins 11 égale 3 facteur x moins 4 moins 2x. أول حاجة خاصنا هذاك القوس، إلا كتلاحظوا دوك القوسين خاصهم نزولوهم، يعني خاصنا نديرو لو ديفلوبمون 3 fois x et 3 fois moins 4. 3 fois x égale 3x et 3 fois moins 4 égale moins 12. من بعد خصني نبسط دوك التعابير اللي عندي تما، يعني او بالاحرى لي زيكس نردهم للطرف الاول والاعداد اللي ما فيهمش اكس يرجعوا في الطرف الثاني. اذا 3 اكس باش ما تبقاش في هذا الطرف هذا خاصني نزيد هنا ناقص 3 اكس. ملي غادي نزيد ناقص 3 اكس لاحظتوا في هذا الطرف هذا ما كتبقاش عندنا 3 اكس، اذا حتى هذا الطرف هذا خاصني نزيد فيه عفوا نقص فيه 3 اكس، ماشي نزيدو انما نزيدو ناقص 3 اكس، عفوا نزيدو ناقص 3 اكس على الطرفين. زدنا ناقص 3 اكس في الطرف الاول وملي زدنا في الطرف الثاني 3 اكس ما بقات ليناش، حيت ناقص 3 اكس زائد 3 اكس كتساوي صفر. كذلك هاد ناقص 2 اكس ما خاصهاش تبقى في هاد لابارتي، لهذا هنا غادي نزيد جوج ديال اكس وحتى هنايا غادي نزيد جوج ديال اكس كما كتلاحظوا. بالنسبه لهاد ناقص 11، الو هاد ناقص 11 هذه ماشي المكان ديالها، باش ما تبقاش عندي هنا ناقص 11 غادي نزيد هنا 11، وكذلك في هاد لابارتي غادي نزيد 11 ها هي كما كتلاحظوها. اذا هنا كنكونوا درنا التغيير الاولاني. دابا غنمشيو نجمعوا العناصر اللي عندنا في كل بارتي، يعني ناقص 7x ناقص 3x زائد 2x كتساوي ناقص 8x، لحقاش ناقص 7 هي ناقص 7x ناقص 3x هي ناقص 10x ناقص 10x زائد 2x هي ناقص 8x، و11 ناقص 12 كتساوي ناقص 1. اذا غادي نقسم ناقص 8 على x، ناقص 8x غنقسمها على ناقص 8 باش ما تبقى لي الا x، وكذلك ناقص 1 حتى غنقسم على ناقص 8، وبما ان السالب على السالب موجب اذا x كيساوي 1 على 8، وهكذا غادي نقولوا alors 1 sur 8 est la solution réelle unique de cette équation. ندوزو عند المعادلة الثالثة اللي كتقول x sur 3 moins 3 égale 5 sur 2 plus 2x. إذا أول حاجة كنكتبوها قلنا x sur 3 moins 3 égale 5 sur 2 plus 2x. هنا قبل ما ندير التحويلات، يعني قبل ما نبدل الأماكن ديال x والأماكن تاع الأعداد اللي ما فيهمش كي x، أولا نوحدو المقامات. x المقام ديالها هو 3، ناقص 3 المقام ديالها هو 1، 5 المقام اللي تحت منها هي 2، وجوج x الأخيرة المقام ديالها هو 1.
إذا 3 و2 أصغر مضاعف مشترك بيناتهم هو 6. إذا نبداو من الأول، من إكس على 3. إذا كنسأل نفسي فاش ضربت 3 وعطاتني 6. 3 ضربتها في 2. إذا مادام 3 ضربتها في 2 باش عطاتني 6 اللي في المقام الموحد، حتى إكس غنضربها في 2 غتعطيني 2 إكس. موان 3 قلنا المقام ديال موان 3 هي 1. إذا غنسول راسي فاش غنضربو 1 وتعطيني 6 بطبيعة الحال في 6. إذا ناقص 3 حتى هي غنضربوها في 6 هي ناقص 18. نمشيو عند الطرف الثاني وبنفس القضية كذلك، فاش غادي نضربو 2 تعطينا 6 في 3. إذا حتى 5 غنضربوها في 3 هي 15. و 2 إكس قلنا المقام ديالها بما أن كاينة في السطر فالمقام ديالها هو 1. إذا غادي نضربو 1 في 6 حتى 2 إكس غنضربها في 6 هي زائد 12 إكس. ألوغ كيولي عندي دابا التعبير بعد التوحيد المقام هو 2x moins 18 sur 6 égale 15 plus 12x sur 6. Alors بما ان هاد لي دو نومبر سون ايغو وعندهم لو ميم دينوميناتور، بما انهم متساويين وعندهم نفس المقام، هذا كيعني كذلك عندهم نفس البسط. ما يعني ان 2x ناقص 18 كتساوي 15 زائد 12x. دابا عاد جا الوقت ديال نحول الاعداد اللي ما فيهمش المجهول للطرف الثاني والاعداد اللي فيهم اكس للطرف الاول. بحال 12 اكس غادي نقص من الطرف الثاني 12 اكس 12 اكس، وكذلك غنقسم من الطرف الاول غتعطي لي 2 اكس موان 12 اكس. وبالنسبه للطرف الثاني 15 هذاك هو الطرف ديالها ما طرا حتى شي تغيير، مي موان 18 غادي نزيدو 18 وغنزيدو كذلك في الطرف الثاني بلس 18. الوغ الناتج اللي عطانا في الاخير او في المرحله ما قبل الاخيره هي ناقص 10 اكس كتساوي 33. وبالتالي غنكملوا دابا الحل ديال هاد المعادله. اذا غنقسموا ناقص 10 اكس على ناقص 10 و 33 على ناقص 10 تعطيني اكس كتساوي 33 على ناقص 10. وغنقولوا alors moins 33 sur 10 est la solution réelle unique de cette équation. هنا كنكون وصلنا عند المعادلة الموالية x ناقص 1 عامل ل x زائد جذر مربع 3 إيكال 0 x moins 1 فاكتور x plus racine carré de 3 إيكال 0. أولا خاصنا نعرفوا واحد القاعدة. إلا عندي جوج أعداد الجداء ديالهم كيساوي صفر، فهذا كيعني أن أحد هاد جوج الأعداد كيساوي صفر، يعني يا إما x ناقص 1 كيساوي 0 ولا x plus racine carré de 3 إيكال 0. وإلا كان x ناقص 1 كيساوي 0 دونك x إيكال 1. وإلا كان x plus racine carré de 3 إيكال 0 alors x إيكال moins racine carré de 3. وهنا كنستنتجوا إذن أن هذه المعادلة عندها جوج ديال الحلول اللي هما moins racine carré de 3 et 1. Et on dit que moins racine carré de 3 et 1 sont les deux solutions réelles de cette équation. ندوزو المعادلة الموالية x au carré moins 16 égale 5 facteur x plus 4. x au carré ناقص 16 كتساوي 5 عامل ل x زائد 4. الوغ اولا كنلاحظوا ان لا بروميير بارتي عندنا فيها ايدونتيتي روماركابل، بالضبط لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل a au carré moins b au carré، لحقاش 16 كتساوي 4 أس 2. اذا نطبقوا ليدونتيتي روماركابل a au carré moins b au carré شنو كتساوي؟ كتساوي a moins b facteur a plus b، c'est-à-dire x au carré moins 4 au carré égale x moins 4 facteur x plus 4. في الطرف الثاني عندنا 5 عامل x زائد 4. وهنا واحد النقطة جد 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 مهمة. إلا عندنا معادلة إيكواسيون من الدرجة الثانية دو سكوند دوغري، فالمرحلة الأولى باش نحلها أولا خاصني نعملها، نقطة رقم 1. والنقطة رقم 2 باش يمكن لي نعملها خاص يكون كلشي عندي قبل من يساوي. في لا بروميير بارتي ولا دوزيام بارتي ما يكون فيها والو، يكون فيها فقط صفر. إذا شنو غادي ندير باش نحل هذا المشكل؟ هذيك 5 فاكتور x بلس 4 غادي نقسمها من داك الطرف وكذلك غنقسم الطرف الأول، وغتولي عندي هي x moins 4 فاكتور x بلس 4 moins 5 فاكتور x بلس 4 إيكال 0 كما كتلاحظوا. وبالتالي عندنا دابا ان فاكتور كومان، ان فاكتور كومان اللي هو x بلس 4. إذا فاش نضرب عندي x بلس 4 في لو بروميير تيرم
Le premier terme, moins x moins 4 facteur x plus 4. Ou le deuxième terme, 5 ou bien moins 5 facteur x plus 4. Alors, x plus 4 égale 0 كما قلنا قبيله بان الا كان عندنا جوج الاعداد جوج ديالهم كيساوي صفر هذا كيعني ان واحد من دوك جوج الاعداد كيساوي صفر c'est-à-dire x plus 4 égale 0 ou x moins 9 اللي هي moins 4 moins 5 égale 0 c'est-à-dire x égale moins 4 ou x égale à 9 et on dit moins 4 et 9 sont les solutions réelles de cette équation. La question suivante, 2a, vérifier que x moins 7 facteur x plus 2 égale x au carré moins 5x moins 14. Alors, on a x moins 7 facteur x plus 2 égale, on dirait le développement, اللي هي الطريقة الأسهل, x fois x égale x au carré, x fois 2 égale 2x, moins 7 fois x égale moins 7x, et moins 7 fois 2 égale moins 14. دابا غادي نجمعوا اللي يمكن لهم يتجمعوا بحال plus 2x et moins 7x égale moins 5x. Donc هي x au carré moins 5x moins 14. السؤال الموالي résoudre l'équation x au carré moins 5x moins 14 égale 0. هم علاش عطاونا ديك لا كيستيون اللي قبل من هاد لا كيستيون هادي عطاوها لنا باش نستعملوا l'expression développée ديال هاد l'expression x au carré moins 5x moins 14. Alors, on a x au carré moins 5x moins 14 égale 0, signifie que x moins 7 facteur x plus 2 égale 0, d'après la question 2a. C'est-à-dire x moins 7 égale 0 ou x plus 2 égale 0. Donc, x égale 7 ou x égale moins 2. Alors, moins 2 et 7 sont les solutions réelles de cette équation. نمروا دابا l'inéquation. السؤال الثالث résoudre les inéquations suivantes. ونبداو la première inéquation. 5x plus 12 égale inférieur ou égal à 8. نفس تقريبا المراحل ديال ليكواسيون. هذيك بلس 12 اللي كاينه في لا بروميير بارتي غادي نقصها من ديك لا بارتي وكذلك غنقصها من لا دوزيام بارتي غتولي عندي 5x inférieur ou égal à 8 moins 12. On sait que 8 moins 12 égale moins 4, c'est-à-dire 5x inférieur ou égal à moins 4. Donc, x inférieur ou égal à moins 4 sur 5. Donc, je vais alors, tous les nombres réels inférieurs ou égal à moins 4 sur 5 sont solutions de cette inéquation. Nous l'inéquation suivante. X racine carrée de 3 moins 2 supérieur ou égal à moins 12x plus racine carrée de 7. Alors, même étape, nous avons moins 2x dans la deuxième partie ou nous avons moins 2 dans la première partie. Pour nous avons moins 2x, nous avons les deux parties 2x, nous avons dans la première partie, et nous avons dans la deuxième partie, nous avons 2x à moins 2x égale à 0. كذلك عندنا moins 2 في la première partie ما غتبقاش راها ما بقاتش كيفاش ما بقاتش زدنا ليها جوج وبالتالي حتى الطرف الثاني زدنا ليه جوج ولا عندي x racine carré de 3 plus 2x supérieur ou égal à racine carré de 7 plus 2. C'est-à-dire x facteur racine carré de 3 plus 2 supérieur ou égal à racine carré de 7 plus 2. Donc x supérieur ou égal à racine carré de 7 plus 2 sur racine carré de 3 plus 2. هنا دابا بغينا نحيدو la racine carrée من le dénominateur. Donc خاصنا ضروري نضربو في le conjugué. Le conjugué ديال racine carrée de 3 plus 2, le conjugué du dénominateur bien sûr. Le conjugué de racine carrée de 3 plus 2 هو la racine carrée de 3 moins 2. Alors, ملي غادي نضربو le dénominateur fois la racine carrée de 3 moins 2 خاصنا نضربو كذلك le numérateur في racine carrée de 3 moins 2. Alors, شنو غادي نلقاو في الأخير بعد ما نديرو le développement هي racine carrée de 21 moins 2 racine carrée de 7 plus 2 racine carrée de 3 moins 4.
sur racine carrée de 3 au carré égale 3 et 2 au carré égale 4. C'est-à-dire x supérieur ou égal à racine carrée de 21 moins 2 racine carrée de 7 plus 2 racine carrée de 7 de 3 moins 4 sur moins 1. دونك باش نحيدو ديك موان 1 من التحت غنضربوه لتحت في ناقص واحد وكذلك الفوق غنضربوه في ناقص واحد. الوغ لتحت غيبقى واحد دونك بلا ما نكتبوه والفوق غادي نغيرو كاع لي سين. دونك x supérieur égal à moins racine carrée de 21 plus 2 racine carrée de 7 plus 4 moins 2 racine carrée de 3. Alors tous les nombres réels supérieurs ou égal moins racine carrée de 21 plus 2 racine carrée de 7 plus 4 moins 2 racine carrée de 3 sont solution de cette inéquation. D'abord, la troisième inéquation, 7 facteur moins x plus 3 supérieur ou égal à moins 5 plus racine carrée de 3. On a 7 facteur moins x plus 3 supérieur ou égal à moins 5x plus racine carrée de 3. اولا نبداو بالو ديفلوبمون غنضربو 7 fois moins x تعطينا moins 7x 7 fois 3 تعطينا plus 21. اما لا دوزيام بارتي غتبقى كما هي. في المرحله المواليه خاصنا نردو ديك moins 5x ما تبقاش في ديك لا بارتي يعني غادي نزيدو 5x في ديك لا بارتي غادي تمشي ديفينيتيفمون. وبالنسبه لا بروميير بارتي غادي نزيدو عليها هي 5x تعطينا moins 7x plus 5x. بالنسبه لا دوزيام بارتي ديك 21 اللي كاينه في لا بروميير بارتي غادي نزيدو ليها moins 21 باش تمشي بحالها من ديك لا بارتي. وكذلك غنزيدو moins 21 في لا دوزيام بارتي وغنحصلوا على moins 7x plus 5x supérieur ou égal racine carrée de 3 moins 21. Alors on sait que moins 7x plus 5x égale moins 2x ou ديك racine carrée de 3 moins 21 ما غاديش تتغير كذلك وغتولي عندي x inférieur اول حاجه هنا مهمه جدا قبل من بالنسبه للينيكواسيون ماشي بحال ليكواسيون. الوغ ملي غنبغي نقسم على لو كوفيسيون دو اكس خاصني نتاكد انه بوزيتيف لحقاش الا كان نيجاتيف خاصنا نبدلو الرمز ديال الاكبر او اصغر على حسب شنو عندنا. فكتلاحظوا تما عندنا موان 2 اكس اذا ديك موان 2 راها نيجاتيف يعني الا جيت نقسم عليها مباشره خصني نقلب الرمز باش ما ندوخش انا في لينيكواس. فاش نكون كنخدم انيكواسيون ما نقسم على المعامل اكس تنكون عارف ومتاكد وراد بالي مع انه بوزيتيف. يعني شنو غادي ندير؟ غادي نضرب ديك ناقص 2 اكس في ناقص 1 وغادي نضرب جذر 3 ناقص 21 حتى هي في ناقص 1. وبما ان ناقص 1 عدد سالب وملي كنضربو لي زيكستريميتي دون انيغاليتي اللي هما الطرفين ديال المتفاوته في عدد سالب النومبر نيجاتيف خاصنا نبدلو لو سين. وهادشي اللي ضربنا في moins 2x fois moins 1 عطاتنا 2x وضربنا racine carrée de 3 moins 21 fois moins 1 عطاتنا moins racine carrée de 3 plus 21. ودابا ملي عندنا لو كوفيسيون ديال x بوزيتيف انا دابا قادر انني نقسم عليه وانا مرتاح. هي x inférieur ou égal moins racine carrée de 3 plus 21 sur 2. الجواب alors tous les nombres réels inférieurs ou égales moins racine carrée de 3 plus 21 sont solutions de cette inéquation. Quatrième question. On considère le système suivant. X plus 2y égale 1, 3x moins y plus 3 égale 0. السؤال الأولاني est-ce que le couple moins 3, 1 solution du système S. باش غادي نعرفوا خصنا نعوضوا moins 3 بلاصه x ونعوضوا 1 بلاصه y. نلاحظوا ان وخصنا نلقاو 1 ملي عوضنا x ب 3 و y ب 1 عطاتنا moins 3 plus 2 fois 1 هي moins 3 plus 2 هي moins 1 ou bien sûr moins 1 différent de 1. هنا صافي راه كافي هنا نحبس بلا ما نعوض في المعادله الثانيه ونقول هذا لو كوبر ماشي حل ولكن نزيد نعوض باش نبين لكم اكثر. كذلك غادي نعوضوا ناقص 3 و1 في لا دوزيام ايكواسيون. ملي غنعوضوا ناقص 3 و1 غنلقاو 3 فوا موان 3 موان 1 بلس 3 غتعطينا موان 9 موان 1 بلس 3 هي موان 10 بلس 3 هي موان 7 وحنا قلنا خاص تساوي 0 هنا تساوت لينا موان 7. المهم غير وحده فيهم كافيه. الوغ موان 3 لو كوبل موان 3 1
n'est pas solution du système S. السؤال دابا اللي مطلوب منا هو اننا نحلو هاد لو سيستيم، نحلوها. كيفاش غادي نحلوها؟ حنا كنعرفوا حسب البروغرام اللي قرينا ديال لي سيستيم عندنا دو ميثود دو ريزودر اون بلوتو ان سيستيم. لا بروميير ميثود هي اللي غادي نطبق لا كومبينيزون لينيير. علاش كتعتمد هاد لا ميثود؟ كتعتمد على انني كنحاول نضرب لي كوفيسيون دو شاك انكوني في ان نومبر ولا في دو نومبر بور كو يوليو عندي لي كوفيسيون ديال هاد لانكوني اوبوزي، باش ملي ندير لا سوم ديالهم يتقصى ليا داك لانكوني داك المجهول ويبقى ليا مجهول واحد، ومعادله بسيطه غنحلها ونلقى لا فالور ديالو. اذا لاحظوا معايا انا بديت هنايا بايغريك، الفوق عندي 2 زيغريك والتحت عندي موان ايغريك. باش يوليو هاد ايغريك لي كوفيسيون ديال ايغريك اوبوزي غادي نضرب موان ايغريك فوا 2 باش ترجع ليا موان 2 زيغريك، والفوق عندي بلس 2 زيغريك، وبالتالي غيولي عندهم لي كوفيسيون اوبوزي. وهذا على ما كنقلب، ولكن ما يمكنش نضرب موان ايغريك فوا 2 ونخلي 3 زيكس ونخلي موان 3. يعني كاع لي كوفيسيون ديال لو سيستيم ديال بليتو ديال لا دوزيام ايكواسيون كلهم غنضربهم في لو نومبر 2. فعليش حصلت كما كتلاحظوا ملي ضربنا لقينا، لاحظوا شنو كانت عندي، كانت 3 زيكس ضربناها في جوج عطاتني 6 زيكس، عندي موان ايغريك رجعت موان 2 زيغريك، وعندي موان 3 ضربتها في 2 عطاتني هي موان 6. الوغ دابا ولاو عندي لي كوفيسيون ديال ايغريك الفوق والتحت اوبوزي، دونك دابا غادي نقدر ندير لا سوم ديال لي دو زيكواسيون. ملي غادي نجمع اكس مع 6 اكس غنلقى 7 اكس. بيان سور 2 زيغريك بلس موان 2 زيغريك هذاك هو لو بوت كيساوي صفر، كتمشي بحالها. 1 بلس موان 6 1 بلس موان 6 ايكال موان 5، دونك اكس ايكال موان 5 سور 7. اذا انا لقيت دابا لا فالور ديال اكس. دابا غنمشي نبحث على لا فالور ديال ايغريك، وغندير نفس الطريقه ديال لا كومبينيزون لينيير باش نتخلص من اكس. غادي نلاحظ بان لو كوفيسيون ديال اكس في لا بروميير ايكواسيون هو 1 وفي لا دوزيام ايكواسيون هو 3، وباش يوليو اوبوزي غادي نضرب اكس في موان 3. وكما قلت ما يمكنش نضربوا اكس في موان 3 ونخليو 2 زيغريك و 1 حتى هما غنضربهم في موان 3. شنو غيولي عندي؟ غتولي عندي موان 3 اكس حيت عندي اكس، و بلس 2 زيغريك غتولي موان 6 زيغريك، و 1 غتولي موان 3. هادشي هو اللي كتلاحظوا قدامكم هنايا. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجمع موان 3 اكس مع 3 اكس غتعطيني 0 كما قلت لكم هذا هو لو بوت، وغادي نجمعوا موان 6 زيغريك مع موان ايغريك غتعطيني موان 7 ايغريك، وغنجمعوا موان 3 مع موان 3 تعطيني موان 6. دونك ايغريك ايغال موان 6 سور موان 7، سيتادير ايغريك ايغال 6 سور 7. اذا لقينا لا فالور ديال اكس ولقينا لا فالور ديال ايغريك، يعني تمكنا من الحل ديال النظام لو سيستيم. وغادي نقولوا الوغ لو كوبل موان 5 sur 7 et 6 sur 7 est la solution du système الموالي. résoudre le système S. عندنا واحد le deuxième système x plus 0,7 y égale moins 13 égale 0 et x moins y plus 4 égale 0. درت نفس الطريقه، استعملت حاولت نقصي x لحقاش لاحظت بان عندهم لي كوفيسيون الفوق والتحت لو ميم كوفيسيون، ما عليا فقط الا نضرب في ناقص واحد. درت الطرف الفوقاني في ناقص واحد ولات عندي ناقص اكس موان ناقص 0.7 ايغريك بلس زائد 13 كتساوي صفر. وقمت بعمليه الجمع بطبيعه الحال بما ان اكس الفوق والتحت عندهم لي كوفيسيون اوبوزي، يعني موان اكس بلس اكس ايغال 0 موان 0,7 ايغريك موان y تعطينا moins 1,7 y plus 17 égale 0, c'est-à-dire moins 1,7 y égale moins 17, y égale moins 17 sur moins 1,7، وهذا يعني أن y يساوي 10. هنا درت واحد طريقة أخرى بالنسبة لا كومبينيزون لينيير كنسميوها لا كومبينيزون لينيير سبستيتيسيون، يعني كندمج ما بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه في حل النظام. يعني الطريقه التاليفه الخطيه والتعويض تبقى وحده. يعني ملي لقينا لا فالور ديال ايغريك هي 10 وحنا كنعرفوا ان اكس ناقص ايغريك زائد 4 كتساوي 10، حيدنا كتساوي 0 عفوا،
حيدنا y وعوضنا بلا فالور ديالها اللي هي 10. يعني بدل ما نقول x ناقص y غنقول x ناقص 10 حيت y هي 10. اذا x ناقص 10 زائد 4 كتساوي 0. وهذاك يعني حنا عارفين بان ناقص 10 زائد 4 كتساوي ناقص 6. يعني x كتساوي 6. وهنا كنكونوا حلينا عاوتاني هذا لو سيستيم وكنقولوا اونفان لو كوبل 6 10. 6 هي لا فالور ديال x و 10 هي لا فالور ديال y اي لا سوليسيون دو سو سيستيم. هاد لو سيستيم تعطاتنا مع واحد المساله. المساله كتقول بان احمد شرا دي ليغوم او دي فروي. شرا 10 كيلوغرام من لي ليغوم من الخضر و 7 كيلوغرام من لي فروي من الفواكه وادى مقابل هادشي اللي شرا 130 درهم. وقالوا لنا بان الثمن ديال لي فروي زايد على الثمن ديال ثمن كيلوغرام واحد من لي فروي زايد على ثمن كيلوغرام واحد من لي ليغوم ب4 ديال الدراهم. الوغ هذه هي المساله. دونك اختارينا لي زانكوني قلنا سوا x لو بري de 1 kg de légumes et y le prix d'un kilogramme de fruits. بناء على المسألة أحمد a payé 130 dirhams pour acheter 10 kg de légumes et 7 kg de fruits. Alors حنا قلنا أن x هو 8 كيلوغرام واحد من لي ليغوم. دونك 10 كيلوغرام غيكون الثمن ديالهم هي 10 فوا x و8 كيلوغرام واحد من الفواكه من لي فروي هو y. اذا الثمن ديال 7 كيلوغرام هي 7 فوا y والمجموع ديال الثمن ديال لي ليغوم ولي فروي هو 130 درهم. يعني 10x بلس 7y ايكال 130. قسمنا على 10 قسمنا 10 x على 10 قسمنا 7 y على 10 قسمنا 130 على 10 عطات لنا المعادله هي x بلس 0.7 y ايكال 13 ونقصنا 13 من لي دو بارتي عطاتني هاد ليكواسيون فينال x بلس 0.7 y موان 13 ايكال 0. وكذلك عطاونا معلومه ان لو بري دو 1 كيلوغرام دي ليغوم ا 4 درهم دو موان كو سولوي دان كيلوغرام دو فروي. اذا x يعني الثمن ديال كيلوغرام واحد من لي فروي هو الثمن ديال كيلوغرام واحد من لي ليغوم زايده ب4 زائد 4 ديال الدراهم. يعني x زائد 4 كتساوي y. يعني الثمن ديال كيلوغرام واحد من الخضر زائد 4 دراهم كيعطينا ثمن كيلوغرام واحد من الفواكه. وبالتالي x ناقص y نقصنا y من الطرفين عطاتني لا دوزيام ايكواسيون x موان y بلس 4 ايكال 0. دو اذا مما سبق لا ريزوليسيون. دابا هنا الجمله هذه مهمه. لا ريزوليسيون دو سو بروبليم من يعني يؤول. La résolution de ce problème mène à la résolution du système x plus 0,7 y moins 13 égale 0 et x moins y plus 4 égale 0. يعني نقول حل هذه النظمة يؤول إلى حل هذه المسألة يؤول إلى حل النظمة x زائد 0.7 y ناقص 13 يساوي 0 و x ناقص y زائد 4 يساوي 0. وهذه النظمة هي اللي حلينا قبل هذا لو بروبليم. اي دابري لا كيستيون 5 اون حنا ديجا حليناها ولقينا لا فالور ديال اكس. هاي فين حليناها هذه هي اللي حلينا ولقينا لا فالور ديال اكس هي 6 ولا فالور ديال y هي 10. alors 6 dirhams est le prix d'un kilogramme de légumes et 10 ou 10 dirhams est le prix de 1 kilogramme de fruits. وهنا كيتسالى الحل ديال المساله. Exercice 3. La première question, montrez que y égale moins 1 sur 2 x plus 3 est l'équation réduite de la droite D. La droite D qui passe par les deux points 6, 0 et 0, 3. Nous avons les points, nous avons la figure, nous avons la figure. Alors, pour déterminer l'équation réduite d'une droite, premièrement, quand on la forme générale y égale ax plus b. وغادي نمشي نبحث على لا فالور ديال a ومن بعد نبحث على لا فالور ديال b. a كنسميوه لا بونت ولا لو كوفيسيون ديريكتور اللي كيساوي la différence entre les deux coordonnées على
la différence entre les deux la différence ديال les deux abscisses ديال هادوك les deux points اللي كيمر منهم المستقيم. alors ردوا البال الفوق يكون عندي الفرق ديال لي زوردوني لا ديفيرونس اونتر لي زوردوني اللي هذا درنا 3 اللي هو لوردوني ديال لو دوزيام بوين ناقص 0 اللي هو لوردوني ديال لو بروميي بوين. الارتوب ديال النقطه الثانيه اللي كتبت تما ناقص الارتوب النقطه الاولى. لتحت درت الافصول ديال النقطه الثانيه 0 ناقص الافصول ديال النقطه الاولى اللي هي 6 لابسيس دو دوزيام بوين موان لابسيس دو بروميي بوين دي بروميي بوين. Alors, 3 moins 0 sur 0 moins 6, il y a 3 sur moins 6, il y a moins 1 sur 2. هذا هو le coefficient directeur ديال la droite D ou bien هو la pente. عوضناه. هذه هي ثاني مرحلة ملي كنلقاو لا فالور ديالو كنعوضو في ليكواسيون في ليكسبرسيون جينيرال ديال ليكواسيون ريدويت ديال لا droite D. انا عوضتو. بقات لنا لا فالور ديال B وحنا عارفين بان la droite dépassant par le point 0,3 يعني غنعوضو بلاصة x ب0 وغنعوضو بلاصة y ب3. ملي عوضنا x ب0 0 في ناقص 1 على 2 هي 0 كتبقى لي b كتساوي 3. دونك alors d l'équation réduite ديالو هي y égale moins 1 sur 2x plus 3. Deuxième question. Déterminer l'équation réduite de la droite d'. شنو كنعرفو حنا لا d'؟ d' est une droite qui passe par les points moins 2, 0 et le point 2, 1. إذا كما قلت لكم قبيله بأننا خاصنا دائما نكتبوا لا فورم جينيرال ديال ليكواسيون ريدويت. غير هنايا دابا خاصنا نبدلو دوك لي ليتر أ و بي باش ما يتشاركش ما يختلطش عندنا الأمر. لهذا درنا دي بريم دو بوين y إيكال ام اكس بلس بي. دابا خاصنا نلقاو لا فالور ديال ام و ام قلنا هو لا ديفيرونس اونتر لي زوردوني على لا ديفيرونس ديال لي زابسيس. لهذا درنا واحد ناقص صفر على جوج ناقص جوج. واحد ناقص صفر هي واحد و جوج زائد جوج هي 4. دونك لا بونت ايكال 1 سور 4. مباشرة كنرجعو ليكواسيون ريدويت و كنعوض ديك 1 سور 4 في بلاصتها يعني في الكوفيسيون ديال اكس. خاصنا دابا نلقاو لا فالور ديال بي اي بويسكو موان 2 0 ابارتونون ا دي بريم غادي نعوض موان 2 في اكس و 0 في ايكغيك. غنلقى 0 ايكال 1 sur 4 fois moins 2 هي 0 ايكال moins 1 sur 2 plus p donc p égale 1 sur 2. donc l'équation réduite de la droite des primes هي y égale 1 sur 4 x plus 1 sur 2. نمشيو la question suivante. La question suivante كتقول résoudre le système x plus 2y moins 6 égale 0 x moins 4y plus 2 égale 0. كذلك غنحلو هنا la méthode de la combinaison linéaire ديجا شرحناها. المهم ضربنا la deuxième équation fois moins 1 باش يولي عندي les coefficients ديال x opposés. ملي غادي نجمع les deux équations 2 à 2 غنلقاو 2y plus 4y égale 6y et moins 6 moins 2 égale moins 8, c'est-à-dire 6y égale 8, y égale 8 divisé par 6, y égale 4 sur 3. بالنسبة la deuxième inconnu, plutôt le deuxième inconnu غادي نضربو في المعادلة الأولى فوا 2 وفي المعادلة الثانية غنخليوها كما هي. يعني غادي نضربو x في جوج جوج إيكغيك في جوج هي 4 إيكغيك وناقص 6 في جوج هي ناقص 12 وغادي نجمعو غتعطينا 2x بلس x إيكال 3x موان إيكغيك بلس 4 إيكغيك موان 4 y égale 0, moins 12 plus 2 égale moins 10. Donc 3x égale 10, x égale 10 divisé par 3. Donc x égale 10 sur 3 et y égale 4 sur 3. هنا نردو البال واحد المسألة اللي ردي عليكم هو ملي نلقاو y هي الأولى عندكم ما تردوش البال وتكتبوها هي الأولى كذلك. هنا غتكونوا غلطتوا. ضروري نبداو بإكس عاد y. دونك لو كوبل 10 sur 3 اللي هي لا فالور ديال x 4 sur 3 هي la valeur de y et la solution de ce système. B. Déduire le couple
les coordonnées du point A. A est le point d'intersection de D ou D'. On a A est le point d'intersection de D et D'. Donc, les coordonnées de A, vérifions les systèmes, le système, ماشي les systèmes عفوا, le système Y également يعني مادام A كتنتمي لهاد جوج المستقيمات يعني لي كوردوني ديالها كيحقوا المعادله الاولى ديال المستقيم دي وكيحقوا المعادله الثانيه ديال المستقيم دي بريم وهذا كيعني ان هاد لي كوردوني ديال لو بوين A كيحقوا النظمه اللي كتكون من المعادله ديال دي والمعادله ديال دي بريم. من بعد ما بسطت هذوك جوج المعادلات شنو غنلقى؟ لاحظوا ضربت كلشي في جوج يعني جوج إيكغيك كتساوي ناقص إكس زائد 6 ضربنا ناقص واحد على جوج حتى هي في جوج عطاتني ناقص جوج على جوج إكس هي ناقص إكس ضربنا 3 في جوج هي 6 كذلك لتحت ضربنا كلشي في 4 إيكغيك كتساوي ضربنا كذلك واحد على 4 إكس في 4 عطاتني هي 4 على 4 إكس هي إكس وضربنا واحد على جوج في 4 هي جوج. حولنا كلشي للطرف الأول. المهم لقينا في المعادله الاولى اكس زائد جوج إيكغيك اكس زائد جوج إيكغيك ناقص 6 ايكال 0 وفي المعادله الثانيه اكس ناقص 4 إيكغيك زائد جوج ايكال 0. وكما كتلاحظوا هذه هي لو سيستيم هذه النظمه اللي حلينا قبل. Et puisque le couple 10 sur 3, 4 sur 3 est la solution de ce système, alors يعني les coordonnées ديال le point A هي 10 sur 3, 4 sur 3. Exercice 4. السؤال الأولاني représente les points A, B et C. A les coordonnées ديالها هي A هي 4 إذا كنبداو بالاكس دي زابسيس وكنعتبرو 4 وكنمثلو كذلك 4 في l'axe des ordonnées. Le point A 4 4 C 3 1 et B 1 5. مزيان. La deuxième question, déterminer les coordonnées du vecteur AB. لهمنا نحددو les coordonnées ديال le vecteur AB, puis on calcule la distance AB. On sait que le vecteur AB, les coordonnées ديالها هي xb moins xa, yb moins ya. حنا كنعرفوا ان l'abscisse ديال B هي 1 و l'abscisse ديال A هي 4, donc 1 moins 4 و l'ordonnée 5 moins 4. Donc AB les coordonnées ديالها moins 3 1. بالنسبة la distance, on sait que AB égale racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. On a déjà حسبنا xb moins xa لقيناها ناقص 3 donc هي ناقص 3 كل أس جوج وكذلك déjà حسبنا yb moins ya لقينا 1 donc هي 1 أس جوج هي 9 زائد 1 ردوا البال المربع ما كيبقاش إلا كان عندي عدد سالب وعنده لي بارونتيز لكل أس قوة زوجية جوج أو 4 أو 6 أو 8 إلى غير ذلك ما كيبقاش الناقص كيمشي دونك هي 3 أس جوج هي 9 و 9 زائد 1 هي 10 دونك AB égale la racine carrée de la troisième question. Déterminer les coordonnées de K, le milieu du segment BC. حنا عارفين القاعدة ديال le milieu. On sait que K est le milieu de BC, c'est-à-dire xk égale xb plus xc divisé par 2 et yk égale yb plus yc divisé par 2. C'est-à-dire xk d'abord نعوضو xb و xc بلي فالور ديالهم هي 1 plus 3 sur 2 et yk égale 5 plus 1 sur 2 égale 2 بالنسبة للابسيس ديال k و 3 بالنسبة للوردوني ديال k. Donc k les coordonnées ديالها 2 1. Quatrième question, vérifiez que C et B appartiennent à la droite BC. On a l'équation y égale moins 2x plus 7. Plutôt, vérifiez que CB appartient à la droite d'équation y égale moins 2x plus 7. حنا عارفين بأن باش تكون هاد لو بوين بي كتنتمي لهاد لا دروات خاص الا عوضنا اكس باكس بي وعوضنا ايكغيك بايكغيك بي خاص نلقاو ليغاليتي ما بين لي دو بارتي. الوغ ايكغيك بي كتساوي 5 و موان 2 اكس بي بلس 7 هي موان 2 فوا 1 بلس 7 هي كذلك 5 دونك عندنا ايغاليتي اونتر او. غنمشيو نديرو نفس القضيه بالنسبه لايكغيك سي و اكس سي. عندنا y c هي 1 وفاش عوضنا عاوتاني في x c moins 2 x c plus 7 هي moins 2 fois 3 plus 7 هي moins 6 plus 7 هي 1 كذلك égaux. Donc les deux points B et C appartiennent à la droite d'équation y égale moins 2x plus 7 ou bien y égale moins 2x plus 7 est l'équation réduite de la droite BC.
Cinquième question. Déterminer l'équation réduite de la droite D parallèle à BC et qui passe par A. On considère دائما فاش ما كيكونش عندنا معادله ديال شي مستقيم اول حاجه كنقوموا بها هي كنكتبوا ليكواسيون جينيرال ديالهم. On considère dès l'équation de la droite d'équation y égale ax plus b. نردوا البال هذا تمرين اخر لهذا عاود استعملت او b. Et on sait que bc l'équation ديالو هي y égale moins 2x plus 7. Et puisque d parallèle à bc يعني حنا في القاعده كتقول ان الا عندنا دو droites parallèles alors عندهم la même pente. Donc la pente ديال D هو A ou la pente ديال BC هو جوج. Donc A égale plutôt ماشي جوج moins 2. Donc A égale moins 2 مباشرة. c'est-à-dire غنمشيو عند D ونعوضو A بلا valeur ديالها حيت عرفنا la valeur ديالها ونكتبو Y égale moins 2x plus B. Et on sait que la droite D passant par B plutôt par A. Donc غنعوضو A les coordonnées ديالها 4 4 في X ou في Y. ملي عوضنا y ب 4 و x ب 4 لقينا 4 égale moins 2 fois 4 plus b, c'est-à-dire 4 égale moins 8 plus b, c'est-à-dire 4 plus 8 égale b, يعني b كتساوي 12. هنا كنكونوا صافي غادي نحددوا دابا المعادله ديال المستقيم اللي غتعطي لنا هي اذا هي ناقص 2x زائد 12. Enfin, D, l'équation dialo il y a moins 2x plus 2 et l'équation réduite de la droite D. Sixième question. Montrez que les droites D et D' sont perpendiculaires. باش كنعرفوا ان عندنا دو droites انهم متعامدين perpendiculaires الى عندهم le produit ديال les pentes ديالهم كيساوي ناقص 1. Alors, on a D, la droite d'équation y égale moins 2x plus 12 et D' la droite d'équation y égale 1 sur 2x plus 2. Alors, غادي نضربوا moins 2 fois 1 sur 2 عطاتني moins 1. Alors, D et D' sont perpendiculaires. Exercice 5. السؤال الأولاني عطاونا ABC un triangle I le milieu de BC, K le symétrique de A par rapport à I et G le symétrique de I ou bien l'image de I par la translation de vecteur AC. رسمنا G الطريقة راه كتبتها لكم. On a G et l'image de I par la translation TAC, donc le vecteur AC égale IG. وكنرسم لو بوين G باش تكون لو فيكتور IG كتساوي لو فيكتور AC يعني كيتساوي معاه من حيث la direction, le sens et la norme. Deuxième question, montrez que le quadrilatère ABKC est un parallélogramme. On a I le milieu de BC. لاحظوا معايا مزيان عندنا I هو le milieu de BC et K le symétrique de A par rapport à I, c'est-à-dire I le milieu de AK. Donc le quadrilatère ABKC عنده les diagonales ديالو عندهم le même milieu وهذا كيعني انه un parallélogramme d'après la propriété du parallélogramme. نمشيو دابا عند la question suivante. 2b, déduire l'image de B par la translation TAC. On a ABKC est un parallélogramme. نرجعوا باش نوضحوا الصورة. هذا parallélogramme. Alors le vecteur BK égale le vecteur AC. وهذا كيعني أن K هو l'image de B par la translation T de vecteur AC. هادشي اللي كتبنا هنايا. Alors on a ABKC est un parallélogramme. Donc BK égale AC, alors K est l'image de B par la translation TAC. كتلاحظوا معايا هي من فاش مشينا من A ل C كي مشينا كذلك من B ل K يعني K هي l'image ديال B. Troisième question, déterminer l'image de l'angle AIB. On a par la translation TAC, C est l'image de A, J est l'image de I et K est l'image de B. Donc, CGK est l'image de A et B par la translation de vecteur AC. Troisième question, déduire la mesure de l'angle CJK. D'après la question 3A, CGK est l'image de A et B par la translation TAC. Et puisque la translation conserve les mesures des angles, alors CGK égale A et B. وحنا كنعرفوا déjà et on sait que A et B égale 110 degrés, donc CGK égale 110 degrés. وهنا كيتسالى الامتحان. نتمنى أن يكون كل شيء مفهوم
وإذا كان شي إشكال أو شي سؤال ممكن تطرحوه في لي كومنتير، وإن شاء الله غادي نجاوبكم عليه في العاجل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.